Hello all of you. This is Sukdev Pokhrel from Bhadrapur 1, Japa. I've been working as an English teacher in Sri Lakshmi Secondary School, Kachankal 6, Banyani, Japa. So I have prepared a few slides about the uses of articles. Without any delay, I would like to enter to my slides. Okay, let me welcome all of you to Grade 10 English Learners Group, and namaste to all of you. Here is a saying in Nepali, and it says that अरूले अभ्यास गर्दा मैले पनि अभ्यास गरेँ, अरूले अभ्यास सिद्ध्याएर घर गएर आराम गरिरहँदा मैले पनि अभ्यास गरिरहेँ, सायद त्यसैले म आज सफल छु. So it may work for you as a major key of success. To become a successful person, you should keep on trying, you should keep on doing exercise. So wherever you are, please keep on learning. Okay, I have already told you these slides are made about the uses of articles. So here you can see use of article, and you can see a bubble picture, a boy and girl. They are thinking about something. What do you think they are thinking about? Like you might be also thinking right now while you read the use of articles. For an example, if your teacher enters the class and tells you, okay, today we are going to learn the rules of article, then first of all, what images, what letters, or what words come into your mind? What do you think the words that are used as articles? Could you please think? And yes, indeed, as you are thinking, the articles are a, an, or the. And these boys and girls in bubble picture, they've also found out that articles are a, an, or the. Now let's get the definitions of article. Here is the definitions. Here you can read. Articles are small words that are often used at the beginning of noun phrase. So one important thing, the most important thing we should bear in our mind in this definition is beginning of noun phrases. Yes, article is small words that are used at the beginning of noun phrases. Article त्यस्ता साना वर्ड्सहरू हुन्, साना कुनै त अब ए, if we look at article A, then we find it single letter. So धेरै साना शब्द भनौँ यसलाई, साना शब्दहरू हुन् जुन चाहिँ मात्र यो मैले किन गोलो घेरा लाएँ अफ नाउन फ्रेज भन्नाले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने आर्टिकल आर युज्ड ओन्ली बिफोर नाउन फ्रेज, नट बिफोर अदर एनी पार्ट्स अफ स्पिच, नट बिफोर वर्ब, नट बिफोर एडवर्ब, not before preposition, not before interjection, not before any other parts of speech, but before noun phrases. नाम का अगाडि मात्रै प्रयोग हुन्छन् आर्टिकलहरू, चाहे ए हुन्, चाहे एन, चाहे द. यो तीनटा आर्टिकल्स मात्र नामको अगाडि प्रयोग हुन्छ. Okay. This the types of articles. There are two types of article mainly, and they are definite article and indefinite article. So definite article, as definite article we use the, and as indefinite article we use either a or n. In Nepali, definite article हामी निश्चित आर्टिकल भनेर पनि चिन्न सक्छौँ, त्यस्तै इन्डिफिनिट आर्टिकल हामी अनिश्चित आर्टिकल भनेर पनि चिन्न सक्छौँ. वाट इज डिफिनिट निश्चित अथवा वाट इज इन्डिफिनिट अनिश्चित चाहिँ के भएर त्यस्तो हुने हो त भन्दा, द इज युज्ड ओन्ली बिफोर दोज नाउन्स विच आर स्पेसिफाइड और विच आर नोन टु द स्पिकर एन्ड द लिसनर. दुईटै बोल्ने वक्ता र सुन्ने श्रोता लाई थाहा हुने जानकारी भएका नामहरूको अगाडि हामी दको प्रयोग गर्छौँ. त्यो निश्चित भइसकेको हुन्छ. त्यो नाम यदि द प्रयोग गरियो भने त्यो नामहरू चाहिँ बोल्ने र सुन्ने
रिडर अथवा राइटर लाइक वाइज स्पिकर अर लिसनर दुईटैलाई त्यो नामको बारेमा केही न केही इन्फर्मेसन अलरेडी हुन्छ, दुईटैलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर त्यसको अगाडि द प्रयोग गरिन्छ र दलाई डेफिनेट अथवा निश्चित आर्टिकल भनिन्छ भने ए अर एन इज युज्ड ओन्ली विथ दोज सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन्स विच आर अनस्पेसिफाइड, जुन चाहिँ निश्चित अथवा दोज नाउन्स विच आर अननोन टु द स्पिकर एन्ड द लिसनर अर टु द रिडर एन्ड द राइटर। दुईटै बोल्ने सुन्ने दुईटैलाई कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको नामको अगाडि चाहिँ हामी ए अथवा एनको प्रयोग गर्छौँ। त्यो नाउनहरू अनिश्चित हुन्छन्, त्यसैले यो ए र एन आर्टिकललाई भने अनिश्चित अथवा इन्डिफिनिट आर्टिकल भनेर चिन्दछौँ। सो यु क्यान रिड द नोट गिभन हियर। द नोट सेज okay, a or n is used only with a singular countable noun and a or n means only one. Another thing to understand or point to be noted in this line is a or n is used only with a singular countable noun. Yes, and a or n means only one. Yes, of course. A र n मात्र त्यस्ता अनस्पेसिफाइड अनिश्चित नामहरूको अगाडि प्रयोग गरिन्छ जुन गन्न सकिने काउन्टेबल र सिङ्गुलर एक वचन हुन्छ। एक वचन हुनैपर्छ र गन्न सकिने नाम हुनुपर्छ। गन्न नसकिने अनकाउन्टेबल नाउन लाइक वाटर, लाइक राइस, लाइक गोल्ड, यिनीहरू अनस्पेसिफाइड छन् र गन्न नसकिने छन् भने यिनीहरूको अगाडि वी क्यानट युज ए अर एन। एउटा पानी हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने ए र एन भनेको यसको मतलब हो ओन्ली वान, यो भनेको एउटा मात्रै हो। जस्तै इफ आई से आई हेभ अ पेन, पेन इज काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउन, त्यही भएर अ पेन भन्न सक्छ। आई हेभ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउन, त्यही भएर मसँग एउटा छाता छ, मसँग एउटा कलम छ भन्नु पऱ्यो भने आई हेभ एन अम्ब्रेला आइदर अर आई हेभ अ पेन भन्नुपर्छ। गन्न नसकिने नाउनहरूसँग हामी ए र एनको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। गन्न सकिने पनि अनस्पेसिफाइड छ भने त्यसको अगाडि ए र एनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिमिलरली अनलाइक ए अर एन, द इज युज्ड विथ all types of specified noun. All types means what types? All types means here all, either singular or plural, either countable or uncountable, either feminine or masculine, all the genders, all kinds of nouns. We can use the if that particular noun is specified. यदि त्यो पर्टिकुलर नाउन चाहिँ स्पेसिफाइड छ, त्यसलाई चाहिँ निश्चित बनाइएको छ, अथवा त्यो पर्टिकुलर नामको बारेमा रिडर, राइटर, लिसनर, स्पिकर दुईटैलाई केही न केही जानकारी प्राप्त छ। इफ द्याट नाउन इज नोन टु बोथ रिडर or writer or speaker or the listener, then before those noun we use article the. Definite article त्यसै भन्नेको होइन नि त, निश्चित बनाइसकेपछि कुनै पनि नाम चाहिँ को जानकारी चाहिँ वक्ता र श्रोता, स्पिकर, लिसनर दुईटैलाई छ भने त्यस्ताको अगाडि एक वचन होस्, बहुवचन होस्, गर्न सकिने नसकिने जेसुकै होस्, निश्चित बनाएको छ भने त्यसको अगाडि हामी आर्टिकल द को प्रयोग गर्छौँ। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड। Alright, in these slides we'll know about what are articles used for. The question is there, what are articles used for? Article खास के कुराको लागि प्रयोग गर्ने त? What is the aim of using article? What happens if we write any sentence without using any article before noun phrases? Is it possible to write any sentence without using any article before any noun phrases? कुनै पनि सेन्टेन्समा कुनै पनि आर्टिकल नलाइकन नाउन फ्रेज गर्ने आर्टिकल नलाइकन लेख्न सक्छ कि सकिँदैन त भन्ने कुरा नै आउँछ। अफकोर्स सक्न त सकिन्छ, बट वाट ह्यापन्स इफ वी राइट एनी सेन्टेन्सेस विदाउट युजिङ आर्टिकल्स? देन वी क्यानट गेट द स्पेसिफिक मिनिङ
we cannot get the fullest meaning of that particular sentence. That's why it is necessary to use the correct article in every sentence before noun phrase. And let's read what are article used for. The main or specific use of article is to show whether we are talking about things that are known to both the speaker, writer, and to the listener or reader. And in bracket, okay, I have written definite here. So here things to understand is, to point out is, the main or specific use article is to show whether we are talking about things that are known to both the speaker, writer, and to listener, reader. It is definite. What it says is, if we use article the before any specified noun, then it means both speaker and listener or writer and reader, they are known to that particular noun. कुनै पनि नामको अगाडि यदि आर्टिकल द प्रयोग गरिएको छ भने त्यसले के कुरा जानकार गराउँछ भन्दा त्यो पार्टिकुलर नाम चाहिँ स्पिकर र लिसनर अथवा राइटर रिडर दुईटालाई त्यसको बारेमा अलरेडी केही जानकारी छ, उनीहरू दुईटाले त्यो कुरा थाहा पाइसकेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ. त्यस्तै इफ वी युज ए or एन before any noun, it means that neither speaker nor listener, neither reader nor writer have more information about that particular noun. Means that noun is not known to both speaker and listener or writer and reader. Writer, reader, speaker, listener कसैलाई पनि particular नामको बारेमा कुनै जानकारी छैन, त्यसको बारेमा उनीहरूलाई केही थाहा छैन भने त्यस्तो नामहरूको अगाडि चाहिँ हामी ए अथवा एनको प्रयोग गर्छौँ र तिनीहरू अनिश्चित अथवा इन्डिफिनिट आर्टिकल हुन्. यो हामीले अगाडिको स्लाइडमा भनेकै कुरोलाई यहाँ लेखिएको. होप यु आर गेटिङ मी. नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड. राइट, it says 3 basic rules of using articles. In fact, there are numerous rules regarding usage of articles. There are a lot of rules about using article the, article a, article n, and there are lots of conditions where no article is used. So these things are yet to be learned and yet to be prepared from my side as well. But before learning that vague rules of usage of articles, I think it's better to know about the 3 basic rules of using article, and that may help us, that definitely will help us creating a foundation to learn other more rules about using articles. So let's say what are these 3 basic rules of using articles. Alright, the number first says that, it says, okay, to say you know which I mean, we put the, means article the, before a noun. Here is a thing inside inverted comma, here is a sentence, we can read it. You know which I mean, we put article the before a noun. It says that यदि हामी कुनै पार्टिकुलर नामको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जसको बारेमा मैले भने, यदि इफ आई से something about something to you, then you and me we both must know some information about that particular noun. In that case we use article the. For example, let's see. Example will make us more clear. Okay. In example, I have been to the doctor. Article the is used before the word doctor. In bracket written, you know which one is my doctor. Yes, if I say you, I have been to the doctor, then you and me are known to the doctor, or you know which doctor I am talking about, or you know who is my doctor. Let's see another example. Have you fed the dogs? In the question, article the is put before plural noun dogs. Here also you know which dog
I am talking about. You know which dogs I mean. Let's see another example. Can you pass the salt? In this question, the is used before an uncountable noun salt. Salt अथवा नुन अनकाउन्टेबल गर्न नसकिने नाम हो। द त हामी गर्न सक्ने एक वचन बहुवचन अनकाउन्टेबल सबैसँग युज गर्न सक्छौँ, बट ओन्ली दोज नाउन मस्ट बी specified. So in all these three examples, the doctor, the dogs, the salt, these three nouns are specified. पहिलोमा द डक्टरलाई मैले भन्दैछु भने मलाई पनि थाहा छ र सुन्नेलाई पनि थाहा छ। दोस्रोमा द डग्स, कुन डगको बारेमा कुरा गरेको मैले जसलाई भन्दैछु उसलाई पनि थाहा हुन्छ, मलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यसै गरी लास्टमा द सल्ट, कुन सल्टको बारेमा कुरा गर्दैछु। माइट बी इफ आई आस्क यू क्यान यू पास मी द सल्ट, it might be maybe the salt is in front of you and I am pointing towards the salt and requesting you please pass me that salt. It means you and me, both speaker and listeners, are known to the particular noun. In that way, noun are made specified so that article the is used before them. So read out there in Nepali. एउटा निश्चित डिफिनिट नाम जसको बारेमा वक्ता तथा श्रोता र लेखक तथा दुवैलाई जानकारी हुन्छ, त्यसको अगाडि आर्टिकल तको प्रयोग हुन्छ। इन द एबभ एक्जाम्पल्स, माथि प्रयोग भएका नामहरू डक्टर, डग्स एन्ड साल्टको बारेमा स्पिकर र लिसनर दुवै जानकार छन्। हियर जस्ट रिमेम्बर वान थिङ, द डक्टर एउटा चाहिँ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन, द डग्स प्लुरल काउन्टेबल नाउन र द साल्ट अनकाउन्टेबल नाउन. If the can be used, the can be used before all kinds of noun, either singular or plural, countable, uncountable. But the case is what? Those noun must be specified. यो सबै केसमा डक्टर, डग्स र सल्ट स्पेसिफाइड छ। डक्टर, डग्स, सल्ट चाहिँ स्पिकर, लिसनर दुईटैलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। दिस इज one basic rule. And another basic rule we must know about uses of article is when we can't say you know which I mean, when we can't say, we use an before a singular countable noun. It says that, this is another basic rule, it says that when we can't say, first मा के थियो, in number first, to say you know which I mean, we can say, first मा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ हैन, मैले यो भन्न खोजेको है भनेर तोकेर भन्न सकिन्छ। And in that case we use definite article the. But number second rule says that when we can't say हामी भन्न सक्दैन which I mean, I cannot tell you that about which now I am talking about. मैले कुन नामको बारेमा कुरा गर्दैछु भनेर मलाई नै केही इन्फर्मेसन हुँदैन, त्यसैले म त्यो भन्न सक्दिनँ। In that case we use either a or an before singular countable noun. Repeatedly I have been marking in these words a singular countable noun because a or an can be used only with singular countable noun. एक वचन गर्न सक्ने नामसँग अगाडि मात्र a र n को प्रयोग हुन्छ र यदि त्यो नाम अनस्पेसिफाइड छ, अनस्पेसिफाइड भने we cannot say which one I mean, मैले भन्दै गरेको नामको बारेमा म आफैलाई जानकारी छैन, त्यो अनिश्चित छ भने त्यस्तोको अगाडि चाहिँ हामी ए अथवा एन को प्रयोग गरिन्छ। लेट्स सी example help us to know better. Okay, for an example, there is a rat. Another example, okay, I need an envelope. A rat. In this case, I don't know what color of rat is there in the kitchen, what is its size, what breeds of cat. I don't know any information about that. I am not known, neither you know about that. Okay, and another example, an envelope. I don't know. Yes, I need an envelope, but I don't know
what type of envelope is that, what color envelope, what size envelope. I have not mentioned it, and it is not known to me and to you. Alright. In this case, before unspecified noun, we can use either a or n. So in Nepali it is written, माथि प्रयोग भएका नामहरू ऱ्याट एन्ड इन्भ्यालोप को बारेमा वक्ता र श्रोता जानकार नभएकोले, means we don't have any more information about the rat or envelope, and so that these are unspecified noun, र यी नामहरूको अगाडि चाहिँ a अथवा n को प्रयोग हुन सक्छ र यहाँ भएको छ. Another rules is no article e, it is written here, it is not separated because there was no place in the slide, so it is written like in the same paragraph. Let me mark you, this is another rule. No article with an indefinite plural or uncountable noun. For example, she is afraid of rats, I need help. You can see cross mark before rats and before help. यो आर्टिकल, यो रुलले के भन्छ भने, नो आर्टिकल विथ एन इन्डिफिनिट प्लुरल अर अनकाउन्टेबल नाउन. यदि प्लुरल अथवा अनकाउन्टेबल बहुवचन र गन्न नसकिने नामहरू चाहिँ स्पेसिफाइड भएका छैनन्, त्यो निश्चित भएको छैन, अनिश्चित छ, कुनै जानकारी छैन त्यसको बारेमा भने त्यस्तो नामको अगाडि वी क्यानट युज एनी अफ द आर्टिकल्स. त्यहाँ ए एन अथवा द केही पनि प्रयोग हुँदैन. द प्रयोग हुनलाई स्पेसिफाइडै हुनु पर्यो, डेफिनिटै हुनु पर्यो, अनि ए प्रयोग हुनलाई सिङ्गुलर काउन्टेबल हुनु पर्यो, ए र एन प्रयोग हुनलाई. यो केसमा त्यस्तो केही पनि नभएकोले यहाँ कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्न सकिँदैन. यदि बहुवचन र गन्न नसकिने नामहरू अनिश्चित अथवा चाहिँ इन्डिफिनिट भन्दा नि अझ यहाँ चाहिँ अनस्पेसिफाइड लेख्न पाएको राम्रो थियो. अनस्पेसिफाइड र त्यसको जानकारी कसैलाई पनि नभएमा कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्न सकिँदैन, आर्टिकल प्रयोग हुँदैन. होप यु आर गेटिङ me. As this is the very first try, I am also a bit confused in explanation. Hope you will understand. If any problem, please leave in comment. Okay, now next slides gives us more idea about the uses of article. I have made a table. In fact this is article table, but I have named it as article tree. Anyway, name doesn't matter. Let's get the information. Article tree shows us about the types of article and the uses of article. There are two types of article. One is definite and another is indefinite. So under definite we already know. Definite भन्नाले हामी under definite article द पर्छ भने indefinite मा के पर्छ गेस गर्नुस् त. Okay, a and n चाहिँ indefinite article. So the article, the definite article can be used before all the specified noun. सबै प्रकारका स्पेसिफाइड निश्चित बनाएका नामहरू जसको जानकारी चाहिँ स्पिकर लिसनर दुईटैलाई हुन्छ, त्यस्ता सबै प्रकारको all means either singular or plural or countable or uncountable. If those nouns are specified before them we can use article the. तर a र n को त्यो केस छैन. a र n unlike the, a or n can be used only with unspecified noun. स्पेसिफाइड हुने बित्तिकै त डेफिनिट हुन्छ, डेफिनिट हुने बित्तिकै द हो. अनस्पेसिफाइड भयो भने इन्डिफिनिट हुन्छ, त्यसको लागि ए अथवा एन. सिमिलरली द क्यान बी युज्ड विथ बोथ काउन्टेबल अर अनकाउन्टेबल नाउन इफ दे आर स्पेसिफाइड. निश्चित बनाइएको छ भने, गर्न सकिने नसकिने दुईटैसँग द लाग्छ भने ए अर एन are used, a or n is used only with countable noun. गर्न सकिनेसँग मात्रै अनस्पेसिफाइड, गर्न सकिनेसँग मात्रै ए अथवा n को प्रयोग हुन्छ. Similarly, the can be used with both singular or plural noun if they are specified. यदि निश्चित बनाएको छ, जानकारी भएको छ भने रिडर्स, राइटर्स, लिसनर, स्पिकर दुईटैलाई जानकारी भएको छ भने सिङ्गुलर होस् या प्लुरल्स त्यो नामको अगाडि वी क्यान युज आर्टिकल द. तर अनलाइक द, ए अर एन क्यान बी युज्ड
only with singular noun. Only with singular noun. यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले के बुझ्दैछौँ भने डिफिनिट आर्टिकल द हो, इन्डिफिनिट ए अथवा एन हो. आर्टिकल द अल टाइप्स अफ नाउन्समा प्रयोग हुन्छ भने ए अर एन ठ्याक्कै दको ठिकै उल्टो, यताबाट स्पेसिफाइड छ भने यता अनस्पेसिफाइड. द चाहिँ काउन्टेबल अनकाउन्टेबलसँग छ भने ए अथवा एन अनकाउन्टेबलसँग मात्र. द चाहिँ दुईटै सिङ्गुलर र प्लुरलसँग छ भने ए अथवा एन सिङ्गुलरसँग मात्र प्रयोग हुन्छ. सो लास्ट point, the can be used with both nouns, nouns that pronounces either with consonant or vowel sound. With both of the nouns that pronounce with consonant or vowel sound, if it is specified, we can use article the before them. Pronunciation मा कन्सोनेन्ट या भावेल जुनै भए पनि यदि त्यो नाम स्पेसिफाइड छ, डेफिनिट बनाइएको छ भने त्यसको अगाडि आर्टिकल द को प्रयोग हुन्छ. नाउ हियर ए अर एन अल्सो डिसएग्री विथ वान अनदर. अन्टिल दिस पोइन्ट ए एन्ड एन दे आर एग्रिङ, बट एट लास्ट पोइन्ट बोथ अफ देम डिसएग्री विथ वान अनदर. लाइक ए is used only before those noun which are pronounced with consonant sound. Means क देखि ग छ. नेपालीमा भन्दा व्यञ्जन वर्ण कुनै पनि त्यस्तो नामहरू जुन प्रनाउन्स गर्दाखेरि त्यसको उच्चारण चाहिँ व्यञ्जन वर्णबाट सुरु हुन्छ. व्यञ्जन भन्नाले सजिलो क देखि ग. हामीले प्रनाउन्स गर्दाखेरि क देखि ग सम्मका चाहिँ लेटर्सबाट प्रनाउन्स हुन्छ यदि भने त्यो कन्सोनेन्ट लेटर हो र त्यो गर्न सकिने एक वचन भए त्यहाँ हामी आर्टिकल ए को प्रयोग गर्छौँ भने आर्टिकल एन इज युज्ड विथ दोज नाउन विच आर प्रोनाउन्स्ड एज भवेल साउन्ड. भवेल साउन्ड प्रोनाउन्सिएसन हुने सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनहरूको अगाडि चाहिँ हामी आर्टिकल एन को प्रयोग गर्छौँ. जस्तै अपेन भन्यो, अपेन भन्दा प साउन्ड, क ख ग गको प साउन्ड, अपेन. एन्ड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भन्दा अ साउन्ड हो, अ आ इ ई स्वर वर्ण हो, अ साउन्ड आएपछि एन अम्ब्रेला भयो. इन दिस वे what we have to understand here is any article is related with the sound pronunciation. The use of especially the use of article a or n is related with the pronunciation, with the sound, not with the letter. Means we use article a not with the consonant letter but with the consonant sound, whereas similarly we use article n not with vowel letter but with vowel sound. So regarding this rule, I'll make some other slides keeping all or mentioning all the rules about where to use article the, where to use article n, where to use article and where not to use any article. I hope I'll be giving some other informations in other videos, other slides. Now in this slides it asks you, please, do you have any questions? If you have any questions, please leave in comments and I will try my best to explain it in better way. Now we are towards the end of this video and I would like to thank you all for your time and for watching my video. And it's not the end, it's just the beginning, and it's I'm still trying to make other videos, other slides, so that it's to be continued. At last, if you have any queries, you can send me mail. There is my email address in the screen. Now thank you, bye bye, have a nice day.